na atay challenge ni Krisha Joy. Paminaw sang instruction. Draw a square with 3 lines. Draw a square. Draw a square with 3 lines. Go. What's that? Sabi. Draw a square with 3 lines. Kanira para maklaro. Square. Square with 3 lines. Go. Kuan ra. Oh. Wrong. Isa undi ay. Dapat makahibaw ka mo follow ang instruction. Draw a square with 3 lines. Sabot na ko. Wrong. Draw a square. With 3 lines. Sakto ba? Wrong. Draw a square. With 3 lines. Square haman. One, two. Wrong lagi. Nibalik na makata. Sama na. Dak apod para makita da makuan. Sure, oy. Square with 3 lines. Wrong. Na square. Ang sama na daw. Sama di ay. Square with 3 lines. Ito na ba din? Abi ko, di ba mathematics man ka? Bas in mathematics man ka. Square, 3 lines. No, di oy. Give up na ka? Mga 3 lines dyan. Oh, give up na ka. Give up na ka. Give up. Isa andi ay. Sus ko pa itaning atong yan yung style oy. Square. Square. 1, 2, 3. Tulo ka line. With 3 lines po. Ay, simpang. Ay, square. Oh, pero at least na lines mo naman na wa man kaningan nga draw a square inside the Bisan pa kay with 3 lines automatic naman na nga. So, ngani si Ja with 3 lines. Nga square with 3 lines. Ani din na gawas. Abi ko ba? O kanta ikaw, Krisha with napkin. Nang napkin nas go. Uy. Oh, bulo. Ingon na di ay. Makakita ang gusti. So, maoto siya, guys. Naisahan do. Kabubuhan. Realization ni mo sa man. Nga to, ano naman di ay. Okay ba? Ako ang realization kadwa mo ko kabaw kay ko nga bulok ka na oy block. Isa to. Ang pagsabot kay draw a 3 lines inside the square. So, mura lang pa O sila. gani na kay something logic man to so dapat sabto nimo ka. Bulo ka. Duba diya. Bye bye. Good night everyone.